سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا تصحيح exercice 2 exercice 4 page 194. La première question, cosinus, montrer que cosinus 10 pi sur 9 fois cosinus pi sur 9 plus sinus 10 pi sur 9 fois sinus pi sur 9 égale moins 1. Donc غنطبقوا la deuxième formule. عندي مثلا هذا هو A وعندي هذا B. Donc عندي cos A fois cos B plus sinus A fois sinus B. يعني غادي تكون عندي هاد la relation cosinus A moins B, la première formule اللي هي cosinus A fois cosinus B plus sinus A fois sinus B. يعني هنا عندي cosinus 10 pi sur 9 fois cosinus pi sur 9 plus sinus 10 pi sur 9 fois sinus pi sur 9. يعني هي cosinus 10 pi sur 9 moins pi sur 9. Donc on a donc cosinus 10 pi sur 9 fois cosinus pi sur 9 plus sinus 10 pi sur 9 fois sinus pi sur 9 égale cosinus 10 pi sur 9 moins pi sur 9 égale donc هو cosinus pi sur 9 9 pi sur 9 pardon 9 pi sur 9 هي cosinus pi هي moins 1 donc égale moins 1. Voilà d'où le résultat عندنا هاد donc هاد l'expression égale moins 1. دابا نشوفو la deuxième. هنا عندي sinus 5 pi sur 9 fois cosinus pi sur 18 moins cos 5 pi sur 9 sinus pi sur 18. donc واش égal 1. voilà donc عندي هنا مثلا هادي A وهادي B A B. donc la formule اللي غنديرو هي sinus A moins B. عندنا sinus A moins B égale sinus A fois cosinus B moins cosinus A fois sinus B. donc هي هادي عندي sinus A fois cosinus B moins cos A fois sinus B. يعني هادي تتساوي sinus 5 pi sur 9 moins pi sur 18. donc sinus 5 pi sur 9 fois cosinus pi sur 18 moins cosinus 5 pi sur 9 fois sinus pi sur 18 égale sinus 5 pi sur 9 moins pi sur 18 égale sinus هنا عندي donc 18 عندي 10 pi moins pi هي 9 pi. donc تتساوي sinus pi sur 2 et sinus pi sur 2 هي 1. voilà donc هادي تتساوي لنا 1. دابا نشوفو la dernière question. montrer que sinus pi sur 7 fois cosinus 6 pi sur 7 égale moins cos pi sur 7 fois sinus pi sur 7. donc هنا غندير équivalence. donc هادي équivaut à sinus pi sur 7 fois cosinus 6 pi sur 7 plus cosinus pi sur 7 fois sinus 6 pi sur 7 égale 0. جبت هذه لهنا donc égale 0 ولا عندي équation égale 0 هنا. voilà donc هنا عندي sinus ديال A fois الcosinus ديال B plus الcosinus ديال A fois sinus ديال B égale 0. donc هي sinus ديال A plus B égale 0. يعني هي sinus ديال pi sur 7 plus 6 pi sur 7 égale 0 équivaut à donc عندي هي sinus هذه 7 pi sur 7 donc هي 7 pi sur 7 هي
sinus pi. Donc, pardon, égale 0. Et donc, il y a sinus pi égale 0. Donc, on dit sinus pi sur 7 plus il y a 7 pi sur 7. Donc, il y a sinus pi, on a fait une sinus ديال pi تساوي 0. Donc, هذه vrai. Donc, هذه vrai. Proposition vraie. Voilà, دابا نشوفوا exercice 4. Simplifie les expressions suivantes. Donc, on a la cosinus 3x, cosinus 2x plus sinus 3x fois sinus 2x. والثانية عندنا sinus 4x fois cosinus 3x moins donc هنا غتكون هذه كوسينوس حيت سينو هذا غيكون كيساوي 0. عندي هذه هي الكوسينوس. دونك هذه غتكون كوسينوس 4x وهذه سينوس 3x. دونك سينو غيكونوا متقابلين يعني تيساوي 0. الوغ كو هنا خص تكون كوس وهنا خص تكون سينوس. دابا نبداو بلا بروميير. دونك cos 3x cosinus 2x plus sinus 3x fois sinus 2x. هنا دونك في لا بروميير كيسيون يا اما دونك هنايا 3x نكتبو هي x plus 2x وهنا في sinus نكتبو x plus 2x ونطبقو دونك لا دوزيام فورمول اللي هي cosinus a plus b. ou bien دونك هنا باينه واخا جينا شويه طويله في لي كالكول. ou bien غادي نعتبروا هذه هي a وهذه هي b. donc bien sûr a b. donc هي cosinus a moins b. cosinus a moins b égale cosinus a fois cosinus b plus sinus a fois sinus b. يعني هنا عندي cosinus 3x cosinus 2x plus sinus 3x fois sinus 2x égale cosinus 3x moins 2x. donc هذه تتساوي donc cosinus 3x fois cosinus 2x plus sinus 3x fois sinus 2x égale cosinus 3x moins 2x égale cosinus x. يعني هاد l'expression هذا كامل تساوي له cosinus x. دابا نشوفوا لا دوزيام. sinus 4x fois cosinus 3x moins cosinus 4x fois sinus 3x. دونك سهله مثلا عندي هذه هي a وعندي هنا b. دونك a b يعني عندي sinus a fois cosinus b moins cos a cosinus a sinus b تتساوي دونك هي sinus a ناقص b. دونك هي sinus a moins b. دونك هذه تتساوي لنا sinus 4x moins 3x. donc sinus 4x fois cosinus 3x moins cosinus 4x fois sinus 3x égale sinus 4x moins 3x égale sinus x. donc cette l'expression là c'est ça ou non sinus x. voilà donc et merci.